ಇಂದಿನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೆಲಂಗಾಣದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವೊಂದು ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಭದ್ರಾದ್ರಿ ಕೊತಗುಡೆಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸವಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಅದೇ ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಟ್ನಿ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಟ್ನಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ఉత్తేజిಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ఎర్రసీమలను మేము తినటానికి అడవికి వెళ్ళాము. ఒక నలుగురం కలిసి వెళ్ళి దాన్ని ఒక 5-6 చెట్లను వెతికి ఒక చెట్లు ఉన్న వాటిని సేకరించి వాటిని కింద రాల్చి తీసుకొని వచ్చి వాటిని కాల్ చేసి వాటిలో ఉండే ఏమన్నా సామాన్లు ఉన్న వాటిని ఏమన్నా విష పదార్థాలు ఉన్న వాటిని తీసి పడేసి వాటిని ఇంటికి తీసుకొని వచ్చి వాటిని ఒక రోలు మీద దాన్ని అనుకూలమైన పరిస్థితుల్లో కూర్చొని అందులో వేయటానికి సామాన్లను సేకరించాము. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟ್ನಿ ಕೇವಲ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.